گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے کراچی میں رویے پر حیرانی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت نے انہیں مکمل پروٹوکول دیا، خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت منفی بیانات دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہائی وے بند کر دی گئی، پی ٹی آئی چاہتی تھی سندھ حکومت جلسہ گاہ بھر کر دے، وزیر اعلیٰ ٹریفک میں پھنسے تو الزام حکومت پر لگا دیا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، سیکیورٹی فورسز سمیت شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا، قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کیا، لیکن سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹوکول شاید نہ دیتے لیکن سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی۔ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم پروٹوکول کی بات نہیں کہتے، ہم سیکیورٹی کہتے ہیں۔ تو فل پروف سیکیورٹی دی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہائی وے جو ہے شاید وزیر اعلیٰ صاحب نے یا ان کی حکومت نے ہائی وے بند کر دیا یا ہمیں یہ روک رہے ہیں چیزیں۔ تو میرے خیال میں ان کے جو سندھ کے دوست تھے شاید وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکے، اور انہوں نے کہا کہ شاید سندھ حکومت کو بھر کے دے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو جب وہ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگائے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ڈیلی بیسس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ دہشت گرد جو ہے ہمارے لوگوں کو، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں، ان کو روزانہ کی بیس پہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے کراچی میں رویے پر حیرانی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت نے انہیں مکمل پروٹوکول دیا، خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت منفی بیانات دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہائی وے بند کر دی گئی، پی ٹی آئی چاہتی تھی سندھ حکومت جلسہ گاہ بھر کر دے، وزیر اعلیٰ ٹریفک میں پھنسے تو الزام حکومت پر لگا دیا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، سیکیورٹی فورسز سمیت شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا، قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کیا، لیکن سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹوکول شاید نہ دیتے لیکن سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی۔ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم پروٹوکول کی بات نہیں کہتے، ہم سیکیورٹی کہتے ہیں۔ تو فل پروف سیکیورٹی دی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہائی وے جو ہے شاید وزیر اعلیٰ صاحب نے یا ان کی حکومت نے ہائی وے بند کر دیا یا ہمیں یہ روک رہے ہیں چیزیں۔ تو میرے خیال میں ان کے جو سندھ کے دوست تھے شاید وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکے، اور انہوں نے کہا کہ شاید سندھ حکومت کو بھر کے دے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو جب وہ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگائے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ڈیلی بیسس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ دہشت گرد جو ہے ہمارے لوگوں کو، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں، ان کو روزانہ کی بیس پہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے کراچی میں رویے پر حیرانی ہوئی ہے۔ سندھ حکومت نے انہیں مکمل پروٹوکول دیا، خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی قیادت منفی بیانات دیتی ہے۔ انہوں نے کہا ہائی وے بند کر دی گئی، پی ٹی آئی چاہتی تھی سندھ حکومت جلسہ گاہ بھر کر دے، وزیر اعلیٰ ٹریفک میں پھنسے تو الزام حکومت پر لگا دیا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، سیکیورٹی فورسز سمیت شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا، قانون نافذ کرنے والے ادارے تمام اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کیا، لیکن سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹوکول شاید نہ دیتے لیکن سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی۔ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم پروٹوکول کی بات نہیں کہتے، ہم سیکیورٹی کہتے ہیں۔ تو فل پروف سیکیورٹی دی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہائی وے جو ہے شاید وزیر اعلیٰ صاحب نے یا ان کی حکومت نے ہائی وے بند کر دیا یا ہمیں یہ روک رہے ہیں چیزیں۔ تو میرے خیال میں ان کے جو سندھ کے دوست تھے شاید وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکے، اور انہوں نے کہا کہ شاید سندھ حکومت کو بھر کے دے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے۔ تو جب وہ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگائے۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ڈیلی بیسس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ دہشت گرد جو ہے ہمارے لوگوں کو، چاہے وہ سیکیورٹی فورسز ہوں، ان کو روزانہ کی بیس پہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई है। सिंध हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। उन्होंने कहा हाईवे बंद कर दी गई। पीटीआई चाहती थी सिंध हुकूमत जलसागाह भर कर दे। वज़ीर आला ट्रैफिक में फंसे तो इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम इक़दाम कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आला साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। लेकिन सिंध हुकूमत की ये जिम्मेवारी थी कि उनको प्रोटोकॉल शायद न देते, लेकिन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी थी। तो हम हमेशा कहते हैं हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कहते, हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी और फिर उन्होंने कहा कि ये हाईवे जो है शायद वज़ीर आला साहब ने या उनकी हुकूमत ने हाईवे बंद कर दिया या हमें ये रोक रहे हैं चीज़ें। तो मेरे ख़्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। तो जब वो रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। जब आप देख रहे हैं कि हमारे सूबे के जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें कि दहशतगर्द जो है हमारे लोगों को, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनको रोज़ाना की बेस पे टारगेट बना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई है। सिंध हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। उन्होंने कहा हाईवे बंद कर दी गई। पीटीआई चाहती थी सिंध हुकूमत जलसागाह भर कर दे। वज़ीर आला ट्रैफिक में फंसे तो इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम इक़दाम कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आला साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। लेकिन सिंध हुकूमत की ये जिम्मेवारी थी कि उनको प्रोटोकॉल शायद न देते, लेकिन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी थी। तो हम हमेशा कहते हैं हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कहते, हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी और फिर उन्होंने कहा कि ये हाईवे जो है शायद वज़ीर आला साहब ने या उनकी हुकूमत ने हाईवे बंद कर दिया या हमें ये रोक रहे हैं चीज़ें। तो मेरे ख़्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। तो जब वो रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। जब आप देख रहे हैं कि हमारे सूबे के जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें कि दहशतगर्द जो है हमारे लोगों को, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनको रोज़ाना की बेस पे टारगेट बना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई है। सिंध हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। उन्होंने कहा हाईवे बंद कर दी गई। पीटीआई चाहती थी सिंध हुकूमत जलसागाह भर कर दे। वज़ीर आला ट्रैफिक में फंसे तो इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम इक़दाम कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आला साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। लेकिन सिंध हुकूमत की ये जिम्मेवारी थी कि उनको प्रोटोकॉल शायद न देते, लेकिन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी थी। तो हम हमेशा कहते हैं हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कहते, हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी और फिर उन्होंने कहा कि ये हाईवे जो है शायद वज़ीर आला साहब ने या उनकी हुकूमत ने हाईवे बंद कर दिया या हमें ये रोक रहे हैं चीज़ें। तो मेरे ख़्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। तो जब वो रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। जब आप देख रहे हैं कि हमारे सूबे के जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें कि दहशतगर्द जो है हमारे लोगों को, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनको रोज़ाना की बेस पे टारगेट बना रहे हैं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई है। सिंध हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। उन्होंने कहा हाईवे बंद कर दी गई। पीटीआई चाहती थी सिंध हुकूमत जलसागाह भर कर दे। वज़ीर आला ट्रैफिक में फंसे तो इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज समेत शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम इक़दाम कर रहे हैं। हमारे वज़ीर साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। लेकिन सिंध हुकूमत की ये जिम्मेवारी थी कि उनको प्रोटोकॉल शायद न देते, लेकिन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी थी। तो हम हमेशा कहते हैं हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कहते, हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी और फिर उन्होंने कहा कि ये हाईवे जो है शायद वज़ीर आला साहब ने या उनकी हुकूमत ने हाईवे बंद कर दिया या हमें ये रोक रहे हैं चीज़ें। तो मेरे ख़्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। तो जब वो रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। जब आप देख रहे हैं कि हमारे सूबे के जो अमन अमान की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें कि दहशतगर्द जो है हमारे लोगों को, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनको रोज़ाना की बेस पे टारगेट बना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के कराची में रवैये पर हैरानी हुई है। सिंध हुकूमत ने उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। खुद को खबरों में रखने के लिए पीटीआई क़यादत मनफी बयानात देती है। उन्होंने कहा हाईवे बंद कर दी गई। पीटीआई चाहती थी सिंध हुकूमत जलसागाह भर कर दे। वज़ीर आला ट्रैफिक में फंसे तो इल्ज़ाम हुकूमत पर लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज समेत शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम इक़दाम कर रहे हैं। हमारे वज़ीर साहब सिंध गए और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक गुडविल गेस्चर का मुजाहरा किया। लेकिन सिंध हुकूमत की ये जिम्मेवारी थी कि उनको प्रोटोकॉल शायद न देते, लेकिन सिक्योरिटी उनकी जिम्मेवारी थी। तो हम हमेशा कहते हैं हम प्रोटोकॉल की बात नहीं कहते, हम सिक्योरिटी कहते हैं। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी और फिर उन्होंने कहा कि ये हाईवे जो है शायद वज़ीर आला साहब ने या उनकी हुकूमत ने हाईवे बंद कर दिया या हमें ये रोक रहे हैं चीज़ें। तो मेरे ख़्याल में उनके जो सिंध के दोस्त थे शायद वो जलसागाह नहीं भर सके और उन्होंने कहा कि शायद सिंध हुकूमत को भर के दे, वो तो कर नहीं सकते थे। तो जब वो रश में फंसे तो उन्होंने सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। जब आप देख रहे हैं कि हमारे सूबे के जो अमन अमान की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप देखें कि दहशतगर्द जो है हमारे लोगों को, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, उनको रोज़ाना की बेस पे टारगेट बना रहे हैं।